पुष्पा पुष्पा मुंडा नोएगा नहीं। अबे पुष्पा नाम सुन के गेंडू फूल भावता है क्या? मैं फायर हूँ फायर। আমার ছোয়ার বন্দুক টানি হচ্ছে নেই যা কান্দু দি ছোয়ার দাদা দাদা বন্দুক দাদা আমার ছোয়ার বন্দুক দাদা 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 কি করে বলো ছোয়ার দেখে এটা আমার বন্দুক নেই যাও कोई कर नहीं थिले कि मुई नहीं दीती की आसी करी पिटी कर नहीं जाउची स्कूटी आम कोई थिले तो मुई देई देती। नमस्कार मुझे आपंकर जस्मिन कुमार तैड़ आउ मो पाखे अच्छा कैमरामैन रिक्शा वाला बर्तमान आम पाखे अच्छा ये गरीब झाटिया माटिया 2 टंकिया पुष्पा मुंडा बर्तमान खाई आम पुष्पा ब्रह्म चापुड़ा ये जो चापुड़ा खाइल आपको केमी लगे सोड़ाटा एंती नागिला सोड़ा पुष्पा को मारला पड़े भाई ना पिटिया हो। भाई ये गाड़ी नेले तो होता चलो मालिक हाइट चलो 50 देखा चलो चलो देखिए এক বড়া বলছি भाई এটা ধর মালিক তা নাকি হাইবা কা দুইটা পঠাই দিছি 16 জায়গাটা জীব পুরা কাটামাটি হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ভাই এটা মালিক মার তুই কথা है মার মই নাই কথা হবি তুই কথা है মই নাই মার নাই মু কথা নাই বিবাদ पुष्पा কথা हो बे पुष्पा तुई मार কথা है डंपर डंपर गाड़ी बोल तुले बट मुई नहीं কথা তুমি নি কথা हो मोके आनी करे तो কথা करौचन भाई तुई तो डंपर डंपर बोली कहू तुले चंदन काट आणवा बोली चल बुई किराणी बा चल नहीं बनाई रोमिनी কথা हो रो কথা है मार गाड़ी जाई छी अच्छा भाई हां टिके टिके कॉल बैक पर टिके करछी हां 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 रखली हां এই ডাম্পর গাড়িটা টিকে বড়ার নেমু বলি কହୁचन যে কত দাম করছো এটা ডম্পর গাড়িটা কি বে এটা ডালা বড়িটা পরা ডালা বড়িটা খুঁজি দেবে ওই এটা নেই ଯିବା আবে এটা হলে বেশি মাল আসিয়া র রমি কথা হউছ এইটা নি নেমু যে কত দাম করছো এটা কাঠ আনবার গাড়িটা কেটা ইনা মোর গাড়িটা না কাটা মাটি দিব যা 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 ইনা হবো নাই কাঠ আনিব যাও মুই কହୁଛ আগ্রে নাই কই বলি মোকে নি আগ্রে তুয়া করেছ নাগিলাই না মার তুই চার তো চার মুই বল রে টিকে কথা চার আমি আমি কি পয়সা নাই দেকে গাড়িটা তুই কি পাই নাই দেকে আমি তো পয়সা দউছু না তুমি তো উড়িয়া কথা কইনে বুঝতে পারো নাকি বে তুমি তো মনা করি বরা যাও মুই কହୁছি গাড়িটা নাই নেবা নাই মালিকটা মনা কলা দেখলে তুই সলা কাঠ আনিবে মুই তো আগ্রু কହୁছে নাই না বানাই না বলি চলো এনা বই করে আনো লোডিং 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 আই হই নাই কাটামাটি গাড়িটা যাব তো মোর হাইবাগা দুইটা যাইছন তো কাইবে এই যত পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি আচ্ছা চলা বে ছড়া আমার ছুয়াটার বন্দুক টানি আসছে সে মোর ছুয়াটা কাঁদুছি ठीक है कोई तू नॉर्मल तू भाव की एक्टिंग नहीं तू भाव 17 आनी আছে तू नागी করে মটন হচ্ছে সিধ ভাব সে আমার ছুয়ার বন্দুকটা আনি কি রে বেন্দি কি আনি আসছে সে ঠিক না এতে কথা হবে না ফ্রিজ অ্যাকশন এটা কাঠ আনবার গাড়িটা কি এটা হ্যাঁ কাঠ আনি হবে না ম্যাডাম অ্যাকশন পাপা সুরি তো को बोल करी को বুঝে সে বুঝে নাই मुई भी तो कहतली केते बडू तू छेकू चुकी भाई मते अच्छा चाली चाली जा पर धीरे धीरे चलबू एत खाली माडी मुई অ্যাকশন কর অ্যাকশন অ্যাকশন এটা কাঠ আনবার গাড়িটা কি এটা আমরা কি সব পাসো দেনি Since mobile data खोजी 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 तते मु पाउनी आजी जहाँ कहिबु तो कथारे मुहेबी रे राजी खोजी 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 तते मु पाउनी आजी जहाँ कहिबु तो कथारे मुहेबी